everyone, जय जगन्नाथ। तो एबे आमे जाउचे बस्ता जाउचे मु आ मो भूमि जाउचे मो भाणीजी आसी ताको देखा करी जाउचे सरप्राइज दवा सरप्राइज स्टेशन बस ट्रेन आसीनी एते बोल गरम करूची ଆଉ ଟ୍ରେନ ବସିକି ଆପଣ ଦେଖୁଛି तो एबे हमें पहुंची जाइछु बस्ता स्टेशन मो स्क्रीन टा कहीं हल्लु चेर को हैंग होला बळिया तो एबे हमें जाउचे घर को अंधार ହେଇଛି ଚାରିଆଡେ ଯାଇକି ସରପ୍ରାଇଜ ଦବା ଆମେ ଦୁସୁନି ଦେଖା ଯାଉଛି ମୁଁ ଏବେ ଟିକେ ଦେଖା ହଉନି ଚାରିଆଡେ ପୁରା ଅନ୍ଧାର ଅନ୍ଧାର ପୁରା ଅନ୍ଧାର ଆମେ ଦି ଭୂତ ଯାଉଛୁ ଏତେବେଳେ 9ଟା ବାଜିଗଲାନି 9:30 ବାଜତେ ଗଲାଣି ଏଇଠି ଟିକେ ଲାଇଟ୍ ଅଛି ମାନେ ଚାରିଆଡେ ଅନ୍ଧାର ଅନ୍ଧାର ଭୂତିଆ ରାସ୍ତା ରଖିଛି सरप्राइज केर को लागिला भया गया भल लागिला